In a major boost to the Tipra Motha Party's campaign for the upcoming council polls, Gita Debbarma, the General Secretary and spokesperson of the Tipra Women's Federation, officially filed her nomination today. She is contesting from the number 17 Pekuarjala-Janmejaynagar constituency. The high-profile leader submitted her papers to the returning officer at the Pekuarjala SDM office, marking a significant entry of one of the party's most prominent female voices into the electoral arena. 90 o jaga to jeng keplaing nai no 100%. Ai ke himale Chini 17 Pekuarjala-Janmejaynagar abo কিছুটা পার্ট তো যিনি 12 টাকা চলানি এই কিছুটা পার্ট তো যিনি আমতলি গোলাঘাটি ও জায়গা যিনি দুইজন আইমানে যাতা ক্রমে যিনি সার্ভিস কলাই সার মানব বর্মা তাই কাছে তো খয়ারপুরি কিছুটা পার্ট তো আ জায়গানি এমএলএ নি হেল্প जों যদিও মানিয়া এখন যিনি স্ট্রং হোল্ড তো জায়গা অবভিয়াসলি অবক গোপ্লাইমানি কাছে ওয়ান সমানকে যেহেতু দুইজন এমএলএ জায়গা सक्रिय बागे जोंनि डिप्रासानि बागे बर' सामुखलाय दङ तालि सेक्रिफाइस खालाय दङ साबन बागे अ जागान बर' बुजियो हाजि जोंनि बागे साबो पक साइ दङ साबो पक साया ब पार्टी जोंनि बागे जिरि खबि दङ अब जत्तन अ जागानि अ भोटार्स जत्तन सिबो सो आबन बागे जों दालाय खाना आसाबादि बर' टिप्रा मथा साराते केबनो बुटि Reported by Bipla from Pekuarjala, Chini, Khorang.